ADM Gomoti District Sri Ajay Deji, Assistant Director ICA Sri Santi Rai Soribau Supemaya Tinio, Sri Deborah Riangji, Abani Logologe, Chini Omarpur, BSc Chairman Sri Robitro Jamatiaji, 5 Fachini Social Worker, Bikram Riang Mahdoji, Tera 5 Fenijoto, Media Bondu, Arakha Doctor, Bibinda Doctorni, Jarabotini, specially Melanum Changini, Jara Guide Ketunai, Browno. Ani khapang ব্যক্তিগত তরফনি থেকে ব্রানা খাকসা মুতেছি ভাইয়া ভাইও স্পেশালি বো মেলা আউন তিনি বা দ্বিতীয়বার প্রথম মেলাও আং ভায়া সাকাবো তিনিও বো তলাও মেলা উনছি আং বো বেখে তিনি বে ওয়াইনই আং এজ এ টিআরপিএন পিটিজি দপ্তরনি চেয়ারম্যান হিসাবে র লোকাল নি কে ডিমান্ড দো ব্রা একটা permanent market set saime abo already proposal ang riha asa kheu bo koek din sibo tangnai ang tausisaro local jarak mela committee tungnai brownor special request khenai na PM jonman through PM jonman torof theke bol amana na proposal amani ব্যবস্থা ma khenai kintu rojak aboni sathate achi nangmot ma jeheti boro permanent mela চৌনায়ও যেহেতু রিয়াং হ্যামলেটস রিয়াং হ্যাবিটেশন জন্মনি তরফ থেকে চৌ টেলিফোন টাওয়ার চৌর নামক মাবিকের খুব টেলিফোন টাওয়ার মানে পুর কানেকশন টেলিফোন কানেকশন মানে টাওয়ার মাই থইয়া আবো চৌ জন্মনি তরফ থেকে চৌকাই মেঘে বাড়ি হামনাই এবং প্রপোজাল ফর অলরেডি পিএম জন্ম প্রপোজাল মতো সাথে সাথে তিনি পারাক্রই ত্রে মোয়াইকে থ্রু জন্মন आं जरा मेला कमिटी बा जरा सिविल सोसाइटी तंगनाय तां भावना अनुरोध खेनाय एटलिस्ट इलेक्ट्रिक खुती चौसा कांजर तुई समय आफो रोनी जराले कम से कम चौ इलेक्ट्रिक खुती रि आमान बायनाव आं बाय जुगाजुग उमायनाय बा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट दिनां केहा प्रपोजल खेदि कुनो आरो पारा नांगे माइके चिनो परमानेंट रो चौ केहा मेला चौ मन बाय चौ इलेक्ट्रिक नि व्यवस्था खे अनमा व्यवस्था माखेनाय आबो बथबिया चौखराव साकाव केहा बेटा टैंकी तो केहा तु अन्य स्टेट राव जेमन शिलं तो मिजोराम राव तो केहा तुई खाये आबनो टैंकी खेये आबो तलाबो चुं साप्लाई मायो आबो दिके चिन रबो केहा टैंकी नि व्यवस्था खेये चुंगारो नि पाइप लाइन नि माध्यमेबो र केहा तुई नि व्यवस्था खेदि नांनाय आर प्रत्येक बछर जेहेतु र मेलांगो आं नायनाय जे आनि डिपार्टमेंट स्पेशली टीआरपी पीटीजी डिपार्टमेंट तरफ थेके पार्मानेंट र चीनी केहा माहिने कम्युनिटी टॉयलेट अब आनी डिपार्टमेंट बा चीनी सार ब्रह्मनांग एमएलए तो बीएससी चेयरमैन सार तो बनबो चुं केहा व्यवस्था खेरि नानाय मानखेर वीआईपी पर्सन फयो बा शुद्ध वीआईपी मेटेरिया विभिन्न रचिनी ब्रयराव बा वीआईपी रन फोन जतन फोन प्रॉब्लम उमायो चुंगारन बायो चुंगरो केहा परमानेंट कम्युनिटी टॉयलेट नि व्यवस्था खेनाय आमबो ताबल उदि जे प्रपोजल था आबो तो थाहा जे तबना प्रपोजल रिया खमा थ्रू मेला नि पारपास हो कारण बो मेला तीन दिखे तुंगिया तिनिया चुंगारो स्केप केहा नाय हा खूब काम एकटा माने उद्योग लाहा जे साकाव चिनि के हेलिपैड उनाय लामा थांनाय आरो साकाव चिनि इलेक्ट्रिक ने माहिने जे कोनो समस्या आगे चुंगारो कारेन्ट खुति तिनाय चुंगारो तो बो चुं जनरेटर यूज मा खेबो आबोदिन बा जिनिस पत्र दिसे चुं पार्मानेंट उंथाय के लामा जदि उंथाय के चिनिबो टूरिज्म डिपार्टमेंट तरफ থেকে त्रिपुरा सरकार नाउन ओ ताओ तिनि जेहेतु चिन्थ्र मिनिस्टार सार फैमाया विभिन्न कारण सारा त्रिपुराबो ताओ जेबाबे टूरिज्म नो राज्य सरकार जेबाबे तुइसा दंगो आबोनि माध्यमे चंबरो प्रॉफिट लानाय नांनाय चमचियानाय नांनाय साफै लायमा खुरायनाय नांनाय आइनि प्रपोजल आबो हिया माने टोटल चिनि प्रपोजल इदानीं खनायनि सिमिं जे प्रपोजल तो अबथाया खबा चिनि ब्रह्मनांग एमएलए सार तो
SDM sahib dong, BDO sahib dong, corot market mat dong. Jodi ro chong keha open set যেমন চোখ মিটিং টিটিং খেলে মা বাহিনী বড় মুক্তা মঞ্চ কেহা চোরা মুক্তা মঞ্চ থেকে চোখ খেমায়ো আবার চিনি থ্রো বিএসসিনি তরফ থেকে চোখ খেলামায়ো আবনো পড়না প্রপোজাল মা খেদি আং আপিল খেনে স্পেশালি চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান সারনো সাথে সাথে টিটিএডিসি নে চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে চোখ বাংমা চোখ স্কিম বদিমা মেলারি পারপাস যে পার্মানেন্ট সলিউশন খেমান বা চিন্তিয় ব্যবস্থা tongo abang tiyo chini iya madam tongo aran bayang kau klau te saya biskang bocin tau si amoy dia tu 500 above biskang boci tongmo prai 700 bosor kanaya boro para khacha tongmo botre torong nai eka tripura rajyo ni শুধু ত্রিপুরা ইয়া ভারতবর্ষের কে tourism spot উনা হিয়াং আশা কেও আরান বায়া যত তিনির সথাই নাই তিনবো সাতুং তং মানিম সিও ngerau jebabe narbaya chong sauye jebabe uddog laha ang trebe ha chini ro ICI department inke chini sub division magistrate no ang bari khakchang muya phayo jotona hambai rie ani kau the thai somoro no umthau jaha hambai jotona khlofa Robitra Jamatia Masuino পইলাও খাকচা মায়া পাইও এরপরে তিন মেলা সংসানায় উদ্বোধক মুখুয় দলি রিয়াং অনারেবল EM সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন TTADC ni বড়ফা খাকচা মায়া পাইও ইনকে তিনি র অমরপুরনি MLA Sini Bromnang Ronjit Sarno Pokak Camaya Payo, Inke Tidak sini SDM Umurpur, ke ICA Deputy Director Bumutri District, ADM Sar, ke Chairman PTG ni, ke sini Chudri Somasebi BDU Sar, Jotonang Ro Elaka Niwe Kak Cama Tejube Ya Payo. Inke Chung taklayo paike wainui সরকারি ভাবে ওয়াইনি chung মেলা খেলে হা chung 2019 মাইyo ro chung মেলা খেলো chung রচিং এলাকানি উদ্যোগ পাই কে তাকলাই বাইকে 19 ni taklai ke 25 ইনকে মানে বসিদো chung ro local bai babe ke খেলে হা ইনকে বিসকাংপো তাহা কাহাম কেউনা হিয়া আশা খেয়েও চিনি বিসকাং বসিও চুং তা সিসা যত সাথাই লয়ে বো মেলা তা সিসা কাহাম মাকে দেখে মানি আরে হিয়া আশা লারি ন ত্রে কক বাংসা সিয়া র আসি সানয় কপাই দা যত রকম হ্যাঁ ভাই